Alors, bonsoir, bonsoir, Maliens, Aoumounoube, Francia, Menoumbe, Amérique, Menoumbe, Malila, Menoumbe, Gnefonfa, au bonsoir. Maliko de do, anga bo, anga kuma doni, Maliko ina. Malibe yorom nabi, kono dimite, nye dimindo, benyamba la mime kake Maliko no bibina. Donc, n'ayant sigi ka Mali lajɛ lamara jugu ninnu bolo marabaga jugu ninnu bolo a bɛ k'anw maliyɛnw de la. Mali bɛ danga min na bi vraiment maliyɛnw bɛɛ kan ka wuli. Ne yɛrɛ tun ka baara tɛ video kɛ ye mais video caman na ne bɛ activiste caman suit n bɛ n ka sɛbɛnniw kɛ k'a bila ka n ka commentaire ni fɛn ninnu kɛ mais Maliko selen bɛ yɔrɔ min ma sisan Maliko tɛmɛn'o yɔrɔ kan donc bɛɛ de ka wuli Mali k'a daminɛ kɔ kan ka taa fɔ Mali kɔnɔna na k'a daminɛ Bamakɔ ka taa fɔ bugudaw la Europe o Amérique o fɛn fɛn de bɛ ye maliyɛn ye bɛɛ kan ka wuli k'i fara ɲɔgɔn kan Maliko in na ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la Mali kɔnɔ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la Mali kɔnɔ a tɛ bɛn ni fanga jugu in mana foyi kama tiɲɛni kɔ Mali hinɛ tɛ i bɛ kala dɛ m'o fɔ aw ɲɛna bi m'o fɔ aw ɲɛna sini Mali hinɛ tɛ i bɛ kala i bɛ k'a ma deli ka hami fɔlɔ Mali la i bɛ k'a kɔ a yɛrɛ de c'est un opportuniste i bɛ k'a kɔ ale ka hɛrɛ n'ale kelen n'a ka denbaya bɛ si hɛrɛ la maliyɛnw hali n'an ye bɔgɔ de dun ale ka sira t'a la a foyi tɛ s'ale ma bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la Mali bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ ka kuma n'a dun tolila n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye an b'a la Mali tɛ tila Mali tɛ tila Mali tɛ tila Mali tɛ tila an ɲɛ bɛ ko la an bɛ Europe kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ stratégique ba de don a bɛ compter ministère de la défense fɛ France yan o yɔrɔnin an ka surakanin minnu b'u ka indépendance nɔfɛ u kɛlen bɛ ka Europe yɔrɔba bɛ diplomatie yɔrɔbaw Amérique yɔrɔ diɲɛ yɛrɛ diplomatie yɔrɔba u bɛ k'a bɛɛ de sɛgɛrɛ k'u ŋaniya n'u ka fɛn bɛɛ k'u ɲɛsin u ma u k'a faamuya k'olu bɛ gɛlɛya min na ko Mali kɛlen bɛ k'olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko Mali kɛlen bɛ k'olu rejeter u b'u ka droit ɲini na bon yɔrɔ in dun na diplomatie la ni maliyɛnw tɛ ka se ka wuli ka taa olu contredit ka diplomatie ɲɛnama former ka t'olu contredit u bɛ se mɔgɔ minnu ma olu tɛ Mali dɔn u ma se Mali la donc olu bɛ da u ka kuma la donc n'u nana fɛn ɲini don min na olu bɛ fara u kan k'u dɛmɛ u k'u sago sɔrɔ donc n'an bɛ se an ka wuli n'i y'a jateminɛ yɛrɛ i bɛ ka sigi a ka premier mandat la ka na mandat fɔlɔ in ban premier ministre changer ko 5 diɲɛ jamana ɲɛnama si kan surtout Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali ma se au niveau ye ka changement kɛ donc problème bɛ yɔrɔ jumɛn donc Mali affaires étrangères sabotera de Mali affaires étrangères Mali diplomatie sabot binnen do point Mali jatelen tɛ diɲɛ fan si organisation internationale foyi tɛ min kɛlen bɛ ka Mali don da la bi Mali kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'a da kan mɔgɔ tɛ ka sigi qui est valable an b'o dusukan n'o fɛn bɛɛ la Mali diplomatie binnen do rebelle ninnu sigilen tɛ dɛ u bɛ ka don diɲɛ fan bɛɛ Burkina passeport tun b'u bolo Blaise Katana sisan Mauritanie passeport de b'u bolo u bɛ donna diɲɛ fan bɛɛ u bɛ diɲɛ mɔgɔbaw bɛɛ u bɛ organisation internationale u n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye hali France yan ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i b'u tɛmɛtɔw ye u b'u n'u ka fɛnw na donc u b'u k'u renforcer de n'u renforcera k'u jo tuma min na n'u wulila u tɛ jigin dɛ parce que diɲɛ bɛ ka soutien b'u ye parce que a yiralen bɛ k'u lajabalen don k'u tɔrɔlen don k'u bɛ violer u bɛ don ta bɔ ta fɛn fɛn bɛ se ka droit de l'homme défend diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka s'olu bɛɛ ma k'u ka ŋaniya yira ka se n'image kirikaraw ye Mali ni diplomatie sigilen don i bɛ k'a yɛrɛ sigilen don k'i da yɛlɛn ten maa ɲɛnama foyi tɛ a bɛɛ ta ɲinina ni kɔgɔ de sigilen bɛ i bɛ ka kɛrɛfɛ ka Mali buruja donc maliyɛnw an kana an sigi cogo si ka Mali to i bɛ ka n'a ka mɔgɔ ninnu bolo ta Maliko selen bɛ yɔrɔ min ma i bɛ ka kun ka dɔgɔ nin ko la
n'an bɛ wuli de ka i bɛ ka nin bɔ yen diyagoya yɛrɛ la ka diplomasi ɲɛnama ka mɔgɔ ɲɛnama sigi Mali kunna Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na sinon janfa wulilen bɛ Mali kɔ n'an tora tan kabako dan don dɛ min yɛrɛ bɛ n dabali ban Mali bɛ position min na bi bi in na Mali diplomasi salen don e bɛ taa denmisɛnnin fitinin hali expérience politique kelen t'a la ko Kamisa Kamara waliden ma fɛn kɛ n na dɛ mais Mali bɛ danga min na bi Kamisa Sikasabi sans expérience ka kɛ relation ko ye dɔrɔn ko Bube yi denmuso terimuso do dɔrɔn san 36 aucune expérience Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi mɔgɔ mɔgɔ de ni 20 ans 30 ans expérience t'i la dans la diplomatie relation t'i la diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ dɛ anw bɛ kɔfɛ an b'a réalitéw ye an bɛ don yɔrɔbaw la an bɛ baara kɛ yɔrɔbaw la an b'a dɔn ko min bɛ poste dɔw bɛ tubabuw bolo ni compétence n'o dɔnbagaya n'o o siyakɛ t'i la i tɛ se ka bila o poste la diɲɛ na hali ni kalannen don k'i kun ci i tɛ se ka bila o poste la diɲɛ na parce que diplomatie ye fɛn dɔ ye fo expérience ko de ka k'a la i don o yɔrɔ ka caya i bɔ yɔrɔ ka caya i fɛrɛ ka bonya i ka dɔnbaga fɛnɛ ka caya kɔfɛ Kamisa dun filɛ nin ye n m'a fɔ n k'a kalannen tɛ dɛ a kalannen don cogo o cogo o expérience Kamisa la elle n'a que 36 ans donc yɔrɔbaw bɛ yen olu ɲɛmɔgɔw sigilen Kamisa ka taa k'i ka tasa dayɛlɛ olu la ka olu la convaincu bara fitinin tɛ dɛ o expérience politique t'a la o expérience t'a la k'a bɛ se k'o kɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Kamisa ninnu si tɛ se Kamisa fanga t'a la mɔgɔ yɔrɔbaw organisme bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na Kamisa se k'i sigi k'a b'olu bolo kuru ka da o kɔfɛ ka rebelle ninnu ka kuma nkalontigiya c'est pas possible mɔgɔ de bɛ sɔrɔ Mali la mɔgɔ kan ka sɔrɔ Mali la min bɛ diplomatie yɛrɛ dɔn a ye expérience caman kɛ ambassade ni fɛn ninnu na a ye jamana caman kɛ a bɛ Occident ni Amérique ni Moyen-Orient ninnu dɔn ka se ka wuli rebelle ninnu kɛlen bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka wuli ka se ka taa rebelle ninnu ka kuma nkalontigiya pour que mɔgɔw ka da la ko mɔgɔ ninnu bɛ ka na kuma min fɔ ko nkalon don sinon n'an m'o mɔgɔ sɔrɔ u bɛ min ɲini u ka laɲini a bɛ sabati u bolo dɛ parce que ɲɛmaaw bɛ tugu u kɔ donc Kamisa juguya tɛ Kamisa bɛ yɔrɔ min na bi elle n'a pas d'expérience politique denmisɛnnin don yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Kamisa b'i sigi k'i ɲɛ joli la dɔn n'u ɲɛ jɔ a la dɔrɔn a bɛ bɔ ka bin a tɛ se ka kuma olu fɛ a bɛ bɔ ka bin denmisɛnnin fitinin don diɲɛ mɔgɔbaw bɛ yen bi Kamisa se k'i sigi k'o ɲɛ joli ɲɛ la k'a b'olu la convaincu Maliko la c'est pas possible an bɛ ko dɔn an bɛ ko faamuya n'a sera wagati a bɛ se k'a kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi Mali diplomatie ko ka bon Kamisa ma i bɛ ka sabali an bɔra 5 ans dɔ kɔnɔ an coronn'o kɔnɔ ale i bɛ ka a ma élu dɛ a ye jagoya fanga de ta mais nin bɛ ba yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka a b'a yɛrɛ ɲini dɛ nin bɛ ba yɔrɔ o yɔrɔ a b'a yɛrɛ ɲini Mali tɛ se ka t'u bolo tan Mali tɛ se ka t'u bolo tan Maliyɛn yɛrɛ maliyɛnya binna f'i bɛ maloya a yira k'i ye maliyɛn bi na diɲɛ kɔnɔ an bɛ kɔfɛ yan an bɛ jamanaba ninnu yan mais n'i yɛrɛ ɲininkara ko tiɲɛ de quel pays a maloya b'i minɛ pas tellement Mali binnen don bi diplomatie dalen don jamana o jamana n'i ka diplomatie dara ɲɛdɔnna bɛ k'i la vraiment an b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'aw sigilen don a ye wuli i bɛ ka juguya tɛ i bɛ ka ye maliyɛn ye komi an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye cogo min na mais n'an ye jamana tiɲɛtɔ y'a bolo an kana an sigi k'o filɛ dɛ sinon a bɛ k'an bɛɛ de kan Bube n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna Bube tɛ Mali nin ye dɛ Bube travaille avec le service secret français n b'o kelen fɔ aw ɲɛna maliyɛnw n'a b'o dɔn a y'o dɔn n'aw t'o dɔn a y'o dɔn Bube ni service secret français bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Bube nana Faransi ka mission de la Bube c'est un apatride n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini ni jugu bɛ Mali la bi bi in na Bube y'a fɔlɔ ye i bɛ ka tɛ da dɔn i bɛ ka k'o diya dɔrɔn n'ale ka diya in kɔni bɛ fɛn hali ni Mali bɛ sa de Mali ka sa n'ale bɛ to diya in na parce que diya bana dɔ bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn diya bana bɛ yen mɔgɔ dɔw ni diya b'u nin kan a sɔrɔ daw da la olu ka to diya la dɔrɔn o bana de bɛ i bɛ ka n'a ka famille la olu ka to diya la dɔrɔn hali Mali bɛ ci olu ka to diya la dɔrɔn ale ka don hôtel de luxe kɔnɔ ka don avion dumanw kɔnɔ ka taa yɔrɔ dumanbaw la dɔrɔn tapis rouge ka da n'o kɔni kɛra kɔni hali Mali bɛ sa de ale ka sira t'o la ale ka to diya la o mɔgɔw bɛ yen
Donc, il est mal placé pour être le chef de la magistrature suprême. Il y a sabali, ala kama. N'a sabali yɛrɛ don, n'a bɛ fanga yɛrɛ fɛnɛ de nɔfɛ, a ko b'a sɔrɔ min tɛ nin ye dɛ, a ko dɔw bɛ ka labɛn, an ɲɛ b'a natɔ la, n'a dun bɛ se, a ka fanga ni n'a sigi, min y'a ta, maliyɛnw sago la, an ka Mali ka baara tranquillement yɛrɛ sigilen na, foyi t'a sɔrɔ, a b'i sigi Mali la yen fɛnɛ. Mais n'a y'a tiɲɛ cogo la, n'a gɛnna ka bɔ Mali la, a taara diɲɛ fan o fan, a tɛna kɛ komi kɔrɔlen dɛ, an b'a ɲini a ka sabali, a ka segin a kɔ. Mali t'a ta ye. An bɛ Manasa fɛnɛ ta jateminɛ, egret dɔ de bɛ Manasa la. Manasa si bɛ yɔrɔ min na, musokɔrɔmuso, ni muso si sera yɔrɔ la, ko hinɛ t'o dusukun na, kabako dan don. Parce que Manasa ko dɔ jateminɛ, ale ka dentanya, den kelen tun b'a bolo ni Ala y'o minɛ, moi n'o tɛ o. A kana jigin Ala la, bɛɛ n'i dakan don. Ale si bɛ yɔrɔ min na bi, Manasa b'a dɔn kɔ t'ale kɔ. Donc, Mali ɲɛna, Mali tiɲɛna, ale ka sira foyi t'a la. Sinon, Manasa si bɛ yɔrɔ min na bi, Manasa kan ka lahara de ɲini, Manasa man ka diɲɛ ɲini. Manasa man ka diɲɛ ɲini bi. Manasa bɛ ka ordre fɛn minnu di, a bɛ komi a bɛ Ala de nɔ la. Parce que jugement ye, a bɛ komi bɛ ka Ala de ka baara kɛ. A fɔ tiɲɛ kan. E ko k'i taara Maga, i sela, i bɛ sun. E b'a fɔ tu, i b'a fɔ ca. Jugement tɛ kɛ ten. C'est l'avenir du pays, d'un pays qui est en jeu. Combien de générations le l'avenir de en jeu? Il coulongera le jugement crigera bodra avec Jamana d'Afrique. Donc, aka sabali, aka hine malina, aka mali, ko do menale malila, na wulila, ateta kanshida. Mais une fois, une vidéo follow, mais na kofe, ngala sonama, ala kambo shula.